Hello bye vlog taisa hanoi phai ka hamnok no tinini blog video kotal ngecheng tinini blog no salai kaisa disease jetang kha tini neurological disease amoni bumong kha migraine nge migraine tamo hangkai migraine kha kaisa belakino severe headache throbbing and pulsating মানে পালসেটাল হেডেক মানে বখরক যেমন কোন পালস নয় তংমা হাই যেমন কি সিনে তংমা হাই ডাগারে তংমা হাই বিসিং তুই আম দেখা গেছে হেডেক নাই বেসিক্যালি মাইগ্রেন যে হেডেক যেটা বখরক সামান্য আবো নিনি ওয়ান সাইড অফ হেড থেকে স্টার্টিং ওয়ান সাইড অফ হেড থেকে স্টার্টিং হাঙ্কাই ও হেডেক আস্তে 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 মানে চিনি হেড নি পুরা অল ওভার দ্য এরিয়া ও মানে বোর্ড সাইড এক্সটেন্ড হতা গাফরক চিনি পুরা বখরক সাউ মারখে গাপন মাইগ্রেন হেডেক খা বেলেখান কাইসা সিভিয়ার হেডেক Nge migraine headache na sungtini bujilai nai blog video ni bising tri norok nai tuni video no choya kadam di haita nge ta pula phone sanamu sungo je migraine headache aba basically man belekhena খুব ওর্স হেডেক নিনি বখরক নি মানে বখরক সামানি nge aba last খায়ো নিনি aba সময় তঙ্গ ডিউরেশন বিনি 4 থেকে 72 আওয়ার জলা মানে 4 ঘন্টা থেকে 72 আওয়ার পর্যন্ত হাই নিনি বখরক সাউই তং মানো nge আপনাকে নংবাই মানো যে নিনি মাইগ্রেন ততং করিয়াম দি হাইতা মানে যে কোন হেডেক বখরক সামানি যদি কেপনি 4 ঘন্টা থেকে 72 আওয়ার জরা এক্সটেন্ড খাইগা nge বিনি আবা মাইগ্রেন মানাম দি হাইতা nge মাইগ্রেন কাইসা নিউরোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার जेने बगे चिन बखरक माके सावम दि हाइता nge ताबो माइग्रेन जों दा जदि साना थांगांगा अब तांगे ओं हंगांगा बिनि रिजन हंगांगा माइग्रेन अब कैसा बिनि एक्जेक्ट कॉज हेमिया बट सम काइंड ऑफ न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन बगे नि बखरक माके सीवियर हेडेक मोता हंगाय माइग्रेन कैसा अब माने ताम सनाय बना कैसा माने जेनेटिक डिसऑर्डर अब नि फैमिली रान खायो ताब जदि नि फैमिली केपनि माने नि फैमिली मेंबर्स दंनि जदि माइग्रेन दं हांगाय अ माइग्रेन नि निबो तंगे मानो कारण माइग्रेन फैमिली रान खायो जदि केपनि थागुनि नानानि बा बुमा बुफानि जदि माइग्रेन दं हांगाय जे बिनि चाइरनरो बा बोन जे नेक्स्ट जनरेशन फैमिली मेंबर्स आरो माइग्रेन अटैक अंग मानाम दि हाइता nge माइग्रेन कैसा जेनेटिक डिसऑर्डर जेटा फैमिली रान खायो hंगाय ताबो माइग्रेन नि जे बखरक सामानि अब बाइके स्टार्टिंग हंगांगाय पुइला फर हंगांगाय जे माइग्रेन अटैक जेफ्रंग नानि सकां कैसा माने बिनि ओरा माने ताम अफर बिनि ताम सानाय कन्फ्यूजन हाइंगो किसे बखरक तारपरे एकदम सडनली माने कोन खरां खुंद्र खनामा हाय मातंगो आमना संखनो टाइनाइटिस तारपरे कोनो लाइट नुंग माहाय जेमन फ्लैश लाइट फोन नि जे फ्लैश लाइट हाय एकदम कचों लाइट नुंग माहाय मातंगो बिन मकल फ्लैशेस ऑफ लाइट तारपरे सडनली किजा माने एक्यूट विजन लॉस सडनली मकल नु याहेरंगि थांगो तारपरे शरी वीक हाइंग थांगो गोबाना मुसुंगि थांगो आमदि हेरंग मानो जदि सिम्पटम्स आबाखाय जों बनो होनो अरा माने जे माइग्रेन नि अटैक जेटा सिवियर हेडेक जेटा बखरक सामान्य मांगना सगां बिन किजा आमति हाय प्रिलिमिनारी सिम्पटम्स नुगजागो आमगनो हनजागो अरा गामते माने परे हंगे बिनि हेडेक आस्ते आस्ते शुरुं सेनाइता जे बखरक सामान्य आस्ते आस्ते शुरुं एक साइड থেকে স্টার্টিং আস্তে 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 বখরক নিতে কিছু সাইড হবো ও যে বখরক সামান্য আবো এক্সটেন্ডিং সেনাইতা হঙ্গে আপনাকে সিভিয়ার মাইগ্রেন অ্যাটাক ওংখাতা খুব মার্কেন বখরক সাও হঙ্গে আবার লাস্টিং খাইমানো 4 ঘন্টা থেকে 72 আওয়ার জরা হঙ্গে মাইগ্রেন অ্যাটাক মানে পরেবো তাইসা কাইসা বনসং হনো পোস্ট ড্রোম ফেস और कहता हम हंगांगाय बरक किसा माइग्रेन अटैक पाइ माने परे बकिसा निजर कन्फ्यूज हाइमा तंग बिन लैक ऑफ कंसंट्रेशन गो कोन काम कंसंट्रेशन खाइमिया लैक ऑफ स्लीप कांगबे थुइमिया बिन इनसोमनिया हेरंगो गामरोबो किसु माने घंटा जरा फ्यू आवर्स जरा मन तंग्र गोता माइग्रेन अटैक माने परे गाम टिपिकली माइग्रेन अटैक समटाइम्स ओरांगो कोन समय ओरांग याफन मानो कोन साइमिया कोन आमति वार्निंग सिम्पटम्स माने वार्निंग सिग्नल्स करिखा डायरेक्ट न माने सिवियर हेडेक का आमति वांग मानो हाइता ताबो हंगे माइग्रेन नि जे ट्रिगारिंग फैक्टर्स सकतामो माने ताम ताम हंगाय चिनि माइग्रेन नि जे अटैक आम ट्रिगारिंग मानामति हाइता गे बुलाफोन सानामो संगो जदि कोनो लाउड साउंड खाना गांगा एकदम खरां आजमसा खरां कतर खाना गांगा कोनो बुइ साउंड ताम माने जे माइग्रो खाना गांगा कोनो म्यूजिक सिस्टम एकदम लाउड खरां खाना गांगा आफरो माइग्रेन अटैक मानो नेक्स्ट हंगे कोनो एकदम ब्राइट लाइट एक्सपोज गांगा सडनली मकल फाइसिमन लाइट कचों एकदम फ्लैश लाइट हाइ मकल बुजाक फाइ गांगा आफरो माइग्रेन नि अटैक मानो आमके जतन ट्रिगारिंग फैक्टर माने जेटा माइग्रेन न खाइरो ता चिन छरियो आम जतन ट्रिगारिंग फैक्टर सडनली लाउड साउंड तापर सडनली ब्राइट लाइट जदि फाइ मकल नांग फाइ गांगा आफरो माइग्रेन अटैक मानो नेक्स्ट पॉइंट के अब जदि बिसी खाय माने कॉफी नङै दं हांगाय नि ब्लाड जदि कैफेन नि लेवल कॉफी साइमन कैफेन दंगो कैफेन लेवल जदि बिसी बाङै थांगांगेबो टू मच एक्सेसिव जदि केबो कॉफी कंज्यूम खाय हांगायबो बिन क्षेत्रेबो माइग्रेन अटैक मानो माने बखर साइमन आमदि हाइता ता सारा बताय जदि केबो स्मोकिंग खाय दं हांगाय एलकोहल ड्रिंक खाय दं हांगाय अ क्षेत्रेबो निनि माइग्रेन अटैक मानो आमदि हाइता हांगाय ताबो जदि केबो चामानि मिल मिस खाय हांगाय माने चामानि निनि फुंनि चामुं बा दिपनि चामुं बा हरनि चामुं नों जेता डेली चाइतंगो रेगुलार बाट सडनली नों जरि तिनि निनि कोनो मिल माने कोन चामुं जदि मिस खाय हांगाय जेमन फुंनि माइचालिया दिपनि माइचालिया बा सारिनि माइचालिया गामदि क्षेत्रेबो माइग्रेन अटैक मानो आमदि हाइता ताबो जदि केबो कामके थुइमिया हरो बिनि इनसोमनिया दंगो लैक ऑफ एडिकुएट स्लीप जदि केबो मिनिमाम 6 থেকে 8 आवर्स जदि बिन स्लीप यांगा एडिकुएटली एवरी नाइट अब क्षेत्रेबो बिन क्षेत्रेबो माइग्रेन अटैक मानो
hingga amma sarabo jodi kepni stress jodi mane stress managing ya beshi stress ngo life onek tension chap chinta beshi hingaibo মানে এক্সেসিভ স্ট্রেস হাঙ্গাইবো বিনি মাইগ্রেন অ্যাটাক মান আমদি কাহাইতা এসাংকে বৈরগনি যেফোন বুংনি মানে মেনস্ট্রুয়েশন মেনস্ট্রুয়েশন সিগাং অথবা মেনস্ট্রুয়েশন মানে পরে অথবা ডিউরিং মেনস্ট্রুয়েশন বংনি শরীয় ইস্ট্রোজেন লেভেল যেটা হরমোন আবো মানে নিনি মানে কিছু চেঞ্জ ওটা হাঙ্গাও যে আল্টারেশন মানে ইস্ট্রোজেন হরমোন বৈরং শরীয় ডিউরিং মেনস্ট্রুয়েশন অথবা বিফোর মেনস্ট্রুয়েশন অথবা আফটার মেনস্ট্রুয়েশন আমন বাগাইবো মাইগ্রেন অ্যাটাক সিভিয়ার হেডেক মান আমদি হাইতা hingga amno ka jeng dam salai amno jotono triggering factor mane migraine nang khangkai tam tam ne bagai migraine triggering man mane bin chore taisa bokhorok saiman amdi haita amdi har jodi kono kisu ngi tong khangkai bin choreo migraine man amdi haita ang tabo je sagan no reason je tam tam khangkai chin migraine triggering bolte migraine mane bokhorok sanai jamdi har khangkai jeng migraine no je migraine chin attack amna sing prevent khaina bagai amdi hai je triggering factor no sing মানে जों बनो जों बन्दमा खायनाय थांगा चिन माइग्रेन अटैक यांगै तंगायता पुला फके जों कोन माने साडेन ब्राइट लाइट नाय माने हमना जों बन्दमा खायनाय বা কোন ব্রাইট লাইট চিন এক্সপোজার মানে অথবা কোন খরাং কতর খানা মানে খুন যতে আমতি রাখ তারপরে কোন সামগুলো जों মিস খায় যাতে চিন ফং দিয়ে সারেন মাইচিং যাতে রেগুলার চাইতে না যার প্লাস जों কোন মানে আমতি স্ট্রেস বেশি जों টেনশন নিয়া যার প্লাস जों এডুকেট স্লিপ মান হানায় তা সারাবো जों যদি কফির বেশি নই তংখায় जों চিন কফি নং মানে जों লিমিট মা খায়নায় যাতে চিন মাইগ্রেন অ্যাটাক নিয়াতে হংগা আং দন সারি বেখে যতন ট্রিগারিং ফ্যাক্টর ন যদিও ট্রিগারিং ফ্যাক্টর না কন্ট্রোল খাইকে হংগা নংনি ফার্দার মাইগ্রেন অ্যাটাকস মানে ফার্দার যে মাইগ্রেন অ্যাটাক আম ইয়াং নাইতা ফিউচার হংগা আই হোপ আ ব্লগ নরমাল হেল্পফুল খানা আম দেখেন helpful medical blogs naina bagi subscribe like the energetic Tiprasa YouTube channel. Till then, bye bye. See you. Stay fit, stay healthy. See you in next video.